So yun guys, katulad ng adobong manok. Natin guys, rugyan natin yung tag-isa. Mantika. Sa runo tayo dito bawang. Ayan, pag brown natin pata guys, kiwar-kiwar tayo. Brownan, sa runo tayo sibuyas, ka makapasangit. Ayan, halo-halo tayo lang ata guys. Yan, hanggang maluto. Sa runo tayo dito manok, na nagatanggo di palingki. May 1 kilo gay mati guys. Kit sa murang kabel tayo guys, ay kiti bagoong. Pampaikat ka no tilang si dayto. Ang gamit pa ko sa bagong gamit ko. Pakita gay mati so kami guys, na homemade. Hindi pa panahon tayo ako nati guys, haha charis. Kantay gamit daw isa ron tayo atoy suka homemade, and then sa ron tayo atoy pork cubes, tapos kalaban tayo pa lang guys, and then alpasan yung kinaban isa ron tayo dati carrot skin patatas, and then sa ron tayo ni bakat ko na ikabilan ay tisoy gayam guys ha, sorry inarti ba idolo na bumuslo na take o kita niya nagbuslo di ba, sa ron tayo madik sarapan guys, and then yung paminta kan tayo ti asukar na tapno sumamit di pinagayat na ugaya min guys kit kita nyata ni ingos lagbagdit ni di ba kiwar-kiwar ang bagdit talaga kit kan pasan na gayam guys ato yun di finished product na di ba nagimas adobo umdat naman na ni bagdit sala-sala man. Thanks for watching guys, love you all, bye bye.